Halo teman-teman, lihat ada banyak sekali mainan ya. Keren. Kita ambil dulu ya teman-teman. Wadidaw. Lihat teman-teman. Di sini ada mobil sampah. Keren. Taruh sini. Kita ambil lagi ya teman-teman. Wadidaw. Lihat teman-teman. Di sini ada mobil pemadam kebakaran. Ada anjingnya ya teman-teman. Keren. Taruh sini. Kita ambil lagi ya. Wadidaw. Lihat teman-teman. Di sini ada mobil off-road. Keren. Taruh sini. Kita ambil lagi ya teman-teman. Wadidaw. Lihat teman-teman. Di sini ada mobil kontainer. Keren. Taruh sini. Kita ambil lagi ya teman-teman. Wadidaw. Lihat teman-teman. Di sini ada mobil polisi. Keren. Taruh sini. Kita ambil lagi ya. Wadidaw. Lihat teman-teman. Di sini ada kereta cepat. Keren. Taruh sini. Kita ambil lagi ya. Wow, lihat teman-teman. Mainannya tinggal 2. Kita ambil satu-satu ya. Wadidaw. Lihat teman-teman. Di sini ada kereta Thomas. Lucu sekali ya teman-teman. Mantap. Taruh sini. Kita ambil lagi ya teman-teman. Wadidaw. Lihat teman-teman. Di sini ada mobil monster. Keren. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Mainannya sudah terkumpul semua. Mantap. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Like, comment, and subscribe-nya teman-teman. Jangan lupa di-share juga teman-teman. Bye-bye.